Nako, nako. Ay, Diyos ko Lord naman. Lagi na lang tayo nagkaroon ng ganun sa kampi, no? Paranas naman na, mabuhat. Destroy the objective. Ako, ano ba naman yung galaw natin to, guys? Bilis, ah. Wait lang, ha. Wala pala napikat ng bang. Wala. Andun na pala siya. Taas siguro, taas. Dalawa lang kayo dyan. Tumalon na, tumalon na. Yun na. Naubos pa talaga. Diyan ka na lang. Kita ba? Yun na, yun na. Dumapa na siya. Nice one. Di na nakarinig na tumalon na. Wait lang ha. Ayaw ko lang mag SR guys. Mukhang... Bomb acquired. Smoke out. No guys. May nag dito guys. Frag out. Wait lang, wait lang. Grenade. Yun, tinamaan na yun dun. Target down. Get down, sniper. Sniper down. Dito na, dito na. You've entered the bomb site. Okay, okay po, okay po, okay po, okay po. UAV online. Sana yun? Wala na. Yun lang. Yun lang. Tinamaan doon ng grenade guys. Hindi siya ma-expect doon saan galing yun ha. Destroy the objective. Ako talaga. Grenade out. Wala tayong grenade guys. Hindi na tayo makapasok doon. Ako, may nag-isar doon guys. May nag-isar doon ako. Kalma, kalma, kalma. Kalmahan, kalmahan. Frag out. Grenade. Throwing smoke grenade. May nag-isar doon kanina guys eh. Ano kaya yun? You've entered the bomb site. Sana yun? Bomb has been planted. Frag out.
Saan yun? Sniper. Nakita kita, narinig kita. Nice work. Get ready for Dumaan ka doon sa likod ko. Hindi na pwedeng ulit-ulitin pa. Nag-iisar siya doon. Naku, daanin mo ako please. smoke out. Muntik na tayo, malapit na tayo makapag ano guys. Grenade out. Grenade. Mag-SR ba doon? Sige. Sige, smoke ako. Plan ko na agad guys ah. Throwing smoke grenade. Para magra-rush na agad sila dito. Kalmahan lang, kalmahan Bomb has lang. been planted. Saan yun? Taas ba? Baba na. Smoke out. Uy, nakagulat naman yung mukha mo. Nakagulat naman yung mukha mo, idol. Scary movie. Nakapag-rush ba tayo dito guys? Throwing smoke grenade. They have the bomb. Enemy has dropped the bomb. Get down, sniper. Oh my god! Naguluhan ako sa sound doon kung saan siya nanggagaling. Naku po, naku po, naku po. Nabamas ko po. Enemy contact. Yan! Ano pa guys? Likod mo na. Rinig na dyan sa'yo. Dyan, magka-plant dyan, sabi. Ayun na! Ayun na! Dash! Nice one. Isa na lang. Likod mo, ilalim. Ayan na, paakyat na. Hindi, dibiretso. Talunan mo dyan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Ikaw, ayaw mo dyan umalis. Pakinggan mo yung ano. Nako, nagman-over siya guys. Wala siyang believe sa ano niya. Sniper niya. Nagpalit siya ng baril. Ayun na. Target down. Yes, nice one. For the first time nanalo rin tayo guys. Pero tayo pa rin yung MVP guys. Ganyan tayo kalupit. Magpabuhat. Flag out. Nice team. Guys, so tayo pa yung MVP. Mission accomplished. Naku po. Nice team. Okay. Let's go, isa pa.